Belina. Belina. 15 to shoot. Belina now. Belina. Pass to Ramos. Ramos. Wala. Nakuha ni Ortega. 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 Wala pa din. Nakuha ni Beluis. Wala pa din. Kawasa Tunas. Bot na sa tres. Pirasa. Ayan na. Good for two. Lumalaki na ang kalabangan. Warning for delaying the game. Number 88 and 98. Landing. Paso. Amulin. Wala talaga. Ito na. Dalawan sila. Four minutes and 2 seconds. Ito na. Ortega. To Amulin. 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 Nawala. Nakuha ni Ramos. Nakuha ni Nas. 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 Wow! Wala. Nakuha ni Amulin. Amulin. Pass sa landing. Landing. Good for two. Ito na. Foul. 20. Amulin. Score po natin 30-45. Oh, team foul daw. 30-45. 45. Ito na, Belina. Paso Kawasa. To Ramos. No! Ito na, landing. 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 Ngunit may foul na naman. Number 14, Nas. Ilan na yun? Last second personal foul. Second. Dalawa lang. Eto, Amulin. Wala. Eto na, si Acorda. Foul basket. Number 3. Tatlo daw po, tatlo. Number